que proche de son nom d'origine. Tentons de trouver sa vraie signification. Découpons ce mot. Comme et bata. Bata veut dire en arabe boîte. Donc peut-être cette cité est si petite qu'on la compare à une boîte? Je ne pense pas. Sa vraie signification ne peut être que la cité des combattants. Comme son nom l'indique, cette cité a été construite pour les combattants de la guerre 14-18, qui est le cas d'une partie de la cité Lévi, ou actuellement Tlijen, plus connue sous le nom de Boumarchi. Beaucoup disent que Lévi était un juif qui possédait du bétail à cette époque-là. D'après de multiples sources, Boumarchi abritait des Français, des Juifs et des Algériens. À l'instar de la cité des combattants, nous allons essayer de donner le nom d'origine et sa signification. Beau marché. Oui, peut-être qu'il y avait dans ce quartier un très beau marché qui vendait de beaux articles. Reste à prouver. La signification la plus concrète ne peut être que bon marché. Et oui, voilà, vous pouvez visiter ce quartier et vous verrez qu'il y a beaucoup de villas coloniales qui ont été bâties pour les personnes dont le revenu est limité. Les administrateurs, les policiers, les militaires, etc. Ces villas n'étaient pas chères, elles étaient de bon marché. Allons un peu plus vers l'est, à côté de la gare ferroviaire, dans un quartier qu'on appelle Cheminot. Mais cela est évident, qui dit gare dit train, qui dit train dit cheminot. Voilà, pas cheminot, voyons. Cette cité a été construite vers la fin du siècle dernier, destinée au personnel du chemin de fer. Elle comprenait des grandes villas, des petites villas et des immeubles. Allons de l'autre côté de la rue de Constantine, vers un quartier appelé l'Hangar, dont le nom laisse à penser qu'il y avait dans ce quartier plein de hangars. Non, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ce quartier est près de l'hangar, pardon, de la gare. Allons maintenant vers un quartier dont le nom est plus intrigant. Ras Sidor. En arabe, cette appellation est très claire. Tête qui tourne. Mais pourquoi ce nom? Essayons de trouver des informations sur ce quartier. D'abord, on sait que c'est l'un des quartiers les plus hauts de Sétif. Avons-nous le tournis quand on arrive en haut? On a la tête qui tourne? Le Ras qui dort? Hilarant, non? En réalité, ce quartier s'appelle le Ruisseau d'Or. Mais pourquoi? Ce haut quartier surplombe une rue qu'on appelle Boualoua, ou Ain Boualoua, qui veut dire fontaine Boualoua. Cette fontaine ressemble à un ruisseau, donc peut-être telle est l'explication. Mais en cherchant bien et en demandant aux anciens habitants l'origine de ce quartier,
On peut apercevoir grâce à ces derniers plusieurs sources d'eau, y compris Ain Bouaroua. Donc, on a un ruisseau, mais l'or, on ne sait pas encore. بوعروة ولا راسي دور؟ بوعروة منها الفوق وبوعروة منها ولا اسكو بربا تسكن في راسي دور؟ أنا نسميها راسي دور. اسكو في راسي دور هي واسمها ويش دور؟ كيفاه؟ هي واسمها ويش دور؟ ويش دور؟ بعد قلبها راس دور وكيفاه ويش دور؟ شكون غازي اسمها ويش دور؟ كانت بلاصة تاع القمحة القمحة؟ لا لا ما الصحة ويعلمنا يعرف التاريخ. تعقول تاع القمح هي واسمها ويش دور؟ ويش دور؟ ورا تاع الراسي دور يمشوا قيين قلبها راس دور وراسك يدور انت؟ عادي ومنين يبي يدور راسك؟ من فوق؟ احكي من هذا عادي. ماشي دور كان واحد من طنجة واحد جاب ميكرو من طنجة ومن فوق طلع الفوق كاتي يدور في راسي ومن بعد سموها عاد سموها راسي دور ومن بعد الاخرين لا بتاع راسي دور عليا بجامل I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. يا بالويسكي ودخيق وياغل اللي بونهتين خطابه يا خالي والبياب ترى الله البياب ترى في دينه سين نواره شوفوا اسلوبك احنا بكري كنا نشربوا هاي الصوت وهضروا عن هاي خلي صورة هذا واحد اش كنا في راس دار اش كنا في راس دار انا اش كنا في راس دار على 8 سنين 8 سنين ايه كنا نشربوا من الدور كلش من الجمعة نروحوا بأروة لك بأروة كاين شو ماشي قلت في هذا قال لك نلعبوا البالون عرقونا عطشوا ومن بعد واش دير لنا نجيو هنا في الليل تشرب من هنا ولا تدوس كرش نورمال نورمال يا اخي انت قلت لي تغسلوا رواحكم برك ما نشربوا ساعة انت ثاني نلعبوا القراءة ونروحوا لهنا نحطهم قدام كخاص الماش ندوشوا نشربوا الماء والله في العين بأروة تشفرها نشفرها كان يحصل فيها صوف صوف قش هذه هنا هذه وهذا الطفل الصغير ويشفى دونك ما عندناش بزاف يا حسرة نديري لهم على بالك ويسكم ندير يعطوا بعرض التلفزيون يلعبوا فيها باركير صوتي ويدوروا من جهة لا رجل العين دي من عنب من الجزائر من سطيف من بوعنديس من العلمة يجوا يدربونا يفوكسوا يدربوا غير الدور كانت تسمى وزدور واش كانت؟ وزدور 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 واش معناتها وزدور؟ سموها رزدور واش معناتها وزدور؟ وزدور لويز لويز اذهب عارفينها كنا حافظين ودايرين تيو كيدير هكذا يسيح الماء نديرو تيو نديرو تيو هذاك يسيح ونغسلو يدينا ونشربو نورمال وكي تصب المطر يسيح كثر؟ كي تصب المطر يجي
داير او احسن